From the USA, we're finally home. So Pilipinas, where we belong. Born and raised, now back once more. New adventures open every door. Louie Boy Club, tara na. Drum and family fun. Balik Pinas, living the dream. Welcome to Louie Boy Block. Kay Buday dito sumpay. Di ang kabuday. Dito. Anak kay Buday ni kay Karen. Ito, Romy. Ini. Oh, tapos. Ayo! Dito kapag Mayong sinabi mo gabi tagbalay. sa Ayo! Ayo! Ay dito di ita sa ilang Buday. Kay dito man gakaon. Asa dami masulat? Ayun sila, oh. Ah, doon ba tayo pupunta? Buday to. Ayo! Asa may masulat? Ibalik nyo kami sa Pilipinas! Hoy! Ano yung dali? Hoy, Janet! Last na ka nakita bago ka kasasubong may apo ka na! May kabaw sa ang Marta. Louie na ang pogi-pogi. Walang ano. Grabe, as in. Uy, nangangamoy kami kasi nagluto. Ay, salamat! Namakaon kita! Tagalog yun. At naintindihan mo. Wala kaya dyan! Tagalog ka, gusto mo? Tumo siya, parang dalaga, oh. Oh, gani. Ay, Grabe nakalimbyo-limbyo. Sabihin mo na si Janet, sabihin mo Si si Janet. Janet, si Janet, tapos si Ginalyn. Ang papa nila, kapatid ni Mami at ni Tita. Ah, bahay niya, linis-linis. ay, abot ng lapagitan, nakapamulbos. Bawa mamulbos pag ba na may bisita. Amo ni ilaha mansion. The mansion. Ana ka Buday o nga balay kay Oh, Karen. lapitay lang sila. Goods! Tagbalay! Ani ka magmulang. Hello, welcome! Nandito kami ngayon sa bahay ni Romy at saka ni Janet. Ayun si Romy. Ayun si Janet. Ang last kong punta ng Usamis, Kasal. 1993. And 1993. Imagine, 33 years, ha? 33 years bago ako nakabalik. Welcome. and our guest from Yes, from UK. Manchester. Yeah, from UK. Manchester? Are you from Manchester? Oh, Going to protect our loved ones, also our families absented, wherever they may be today, please be with them. As we partake these blessings, dear Heavenly Father, we pray for the blessings that we're going to get from this food, that we're going to nourish, will sustain us as we continue to work for you. Thank you so much, dear Lord, for hearing and answering prayer, forgiveness of all our sins. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. Picture, picture. Senado, Maki. Baka hamot. Ay, damo pang taon. Asa, dila? Diri ba, diri? May dali ka mo ni. Oh, sige, sige. Saan tayo? May grupo din, may grupo doon. Dumami na kami. Ah, yun, hasbate kayo. Mga husband. Sayang anak. Oh, yung nandito, yung nandito. Ayan. Ay, tayo isa. Ayun na yung karga. Wag mo kami takpan. Sorry. Kompleta. 1, 2, 3. Cambodia! Cambodia! Isa, to.
Thank you. Romy and Janet family. Wow. Uy, oh, panga. Ay, panga. Panga ng tuna, oh, laki. Oh. Ayun pa, inihaw na tuna, ayan. Maupo ka doon, kaya ni tita maupo. Aba, may kinilaw. Wow! Ala, ang service. Kung bila na kating. Katingit sa kanya. Serving na. Sa kinila. Ka lang? Manginamota. Mga bata. Chicken guts ng durian. Meron pang durian yan. Wow. Rob, kauna. Sige. Chicken, tita. Asa Ginalyn? Ha? Ikaw, kuwan man, di ba? Nga gusto sa sesame oil, di ba? May sesame oil nga lasa, hindi ka man. Gamay lang. Grabe ako na. Tapos ka na yun, Day. Picture. Si Lola. After 3 decades, dumami na kami, guys. Sa side ng mami ko. Big smile. Si. Kota, Mami Lola. Ayan. Kulang pagkuha. Nagkulang. Si Icy, si Christian, si Shuling. Big smile. Ako man eh, ako. Kumangkon. Mga pagkumangkon daw. ako galito. Ang dami. Dua. Maluoy gani ko sa una. Ano ba naman na batch? Katawan niyo po, boss. First batch daw. Si tita daw ma-distribute sa mga chocolate na dala nila. Para fair play daw. Oh. From California with love. Ano pamangkin ko na yan guys sa pinsan. Mga blood sugar. Ay, pila! Pila! Tawagin mo sila! Oh, very good. Tansik sila. Ay, oh, bonbon. Oh, 6 ka buok, pili lang din. Basta 6. 6? Basta 6 ka na. Ano na sila?
Maguba ang balay siya. Pili lang, pero 6 na kabuok. Ay, baka ba? Ay, ito na, natapos na na chocolate para makaalis na sila Janet. Gabi na. Makaalis ka dyan para magkabihin. 3 oras pa yun. Pickleball sila guys. Oh. Ano ang oras na? 8:45. Ah, So, error din. Opposite. Ang opponent ko na ang magsiserve. okay. Ganyan. Ganyan. Usually, 4. Kasi ito, half-half. Okay. So, ganyan. Ano-ano. Okay. Oh, like that. Kitchen. Good. Error. Error yun sa'yo? Oo. Kasi nasa kitchen. Alin ang kitchen ito? Kitchen. Oh. Ano? Ah. Wala akong sa athletic guys. Dati guys, yung college kami ni Gina Lynn. Na-meet ko na si Gina Lynn kanina. Diyan kami uupo pag madilim na, pag wala nang naglalaro. Tennis dito dati. Ngayon ginawa na nilang basketball at saka pickleball. Dati diyan kami uupo, pag madilim na. Kikinig ng music. Nagmumuni-muni. Oy, enough na! Baka masubsob ka ah. Baka ako hindi ko makita sa bola siguro dai. Ah! Kapakita ila nga pa sa lubong sa imo ta. Ipakita pa sa lubong. Ako niya pa sa lubong. Iya din. Tanawag ko kay nagarasan no. Dagdag ra ba ni? Iya nga, diamond. Oh, may diamond. And then patanaw ta sa ila pa sa lubong sa imo. Wow. Wow. Yudi Kanger. Yuri kangaroo. Bukay nga negro. Uy, G. Ang bad na akong ginapilahan sa Amerika. Oo. That one. Yeah. And then may ngalan. Yes, that's I have my there. name. Nice. Sa Facebook kasi mabilang. Hindi mo pwede maano. Dili ma-arbor. Ay, Nagarasan. Guys, this is where the day ends. We're tired but happy. Thank you Lord for our family dito sa Usamis. Ito guest house nila guys. Ito isa sa mga rooms. Guest house ng Western Mindanao Conference of Seventh-day Adventists. So dito tayo mag-i-stay. May sariling bathroom. May water dispenser dun right outside the door. So, pahinga na tayo guys. It was a full day. Fun. Enjoy kami lahat. Maraming salamat Lord. Thank you Lord. Amen. Amen.